Orang ruwet bungkana empat nih gede. Situng andi laki lopot otaba andi bini tak tepak pada ben saya yarep. Ini ke paling ruwet nih. Nomor 2 andi anak saya taruh toro oca. Ini ke ruwet ring tua nih. Ke nomor 3 andi tatang ke tak bagus para rabu. Nomor 4 masalah ekonomi tak stabil. 4 nih ke ruwet orang. Orang mun beda ruwet pasti salah situng sempak nikah beda sebut tuh. Bunga na orang 4 nih ke para rabu. Cuman sempak nih, kemun setelok nih kekening carain. Bini tak aruk toro oca, gempang. Babeli kata unggul. Ya oleh di malam bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, utama ipon jajaran para habaib yang hadir. Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Hilmi Al-Madihij, Habibana wa sayyidana Hadratal Habib Abdullah Al-Haddar. Terjukan ajunan semulja Kiai Haji Sucipto, pengasuh Yayasan Al-Masurat. Cerengok tulisan oleh pengasuh Yayasan Al-Khairat beserta seluruh jajaran majelis keluarga. Ajunan semulja Kiai Sarnaji, Kiai Haji Fauzi, Kiai Rasul Rijal, Kiai Madani, Kiai Haji Hanawi Sunayan, Kiai Haji Muhammad Ilyas, Kiai Haji Madriani, Kiai Haji Sahnuki, Kiai Haji Abu Nalis, Kiai Suwarno, Kiai Suyono, Kiai Kholis, ben seteja para guru selain nyuun saporak menabi tak disebut karena terbatas pangauning badan kaula. Juga jajaran tokoh masyarakat, sekretaris desa Kombeng, Eki Kak Dinto, Bapak Muhammad Rosidi, Kepala Dusun Telaga, Eki Kak Dinto, Bapak Ahmaya, Haji Imam Wardi, Haji Didi Santoso, Haji Samhadi selaku Ketua Panitia, juga Haji Rofiki,
Tor cukan tak kaleb Jam'iyah Solawat Sonar Al-Mahabbah ben seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek seteja anjunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan seteja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kesempatan malam samangken kaula ben ajunan sareng Allah takdir apangki apolong asareng dalam kabadaan ibadah muka manter apolong kaula ajunan beni coma itunya tapi sampai ke akhirat kaula ben ajunan pakun epapolong dalam kabadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja kuste kanjing Nabi kala ben solawat ben salam kak dinto muka manter tetilan jalan kaula ben ajunan ipek tabi Nabi Muhammad kala ben syafaat sehingga kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak nyeting dek panas saapai neraka muka manter sakak dinto bedena. Amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula amul jaaki lengki ben rabu na kaula ajunan saat semangken dalam rangka tasakkuran cuken salameten asyukur da Allah atas nikmat saya parengaki deka keluarga besar Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Sucipto iki gak dinto atas lahir epon Inara Faizatul Ummah cukan salamatan para rabu anyu onaki salamet samu ke Inara kak dinto sareng Allah ibadat tinak foto sesolihah bencukan serabu satu je sekita ngagungi potrah manter sareng Allah tuli paringi putra. Sela paringi putra manter putrana tetina foto solihin ben solihat. Amin. Apa napa mak perlu asyukur para rabu. Putra kak dinto tak sateja orang di Allah ni kak paringin. Meskipun perlu saya garis bawahi antara andi potra benta andi potra nikah pada tetilan jalan masuk surga. Tapi tak saja orang nikah bi Allah paringi. Meskipun cebon giburu andi anak nikah bekal tetilan jalan masuk surga, lo andi anak juga pada tetilan jalan masuk surga. Makanya Rasul nikah bi Allah macam-macam. Beda Rasul nikah bi Allah potrana banyak pasera. Nabi Adam dan Ibu Hawa itu Nabi dan Rasul peringkat terbanyak. Maka namun beda mantan kan itu aki Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ibu Hawa ni ka andi anak bini pak lekor andi anak laki lo lekor. Jadi mun beda mantan bah itu aki Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah papolong aki mantan sekadua akati ajunan mapolong Nabi Adam dan Ibu Hawa nika secara tak langsung mantan nika itu aki manter andi anak pak polo peto. Saya pernah menemukan di Facebook di Afrika itu ada wanita yang dinobatkan sebagai perempuan tersubur di dunia. Dia punya anak 46. Orang cidik senyapu agak Ibu Hawa ni. Andi anak 46 para rabu. Kula mikir, mun sampai 46 je pola tak usah ajin, pola asim pengalto pola. Hasim dia langsung keluar. Bekerja 46 para rabu. Dan kula ngagungi guru. Nika semak telema ben Ramadan kula. Beliau kak dinto manabi tak kaleb ngagungi potra peto lekor. Nika makin ki beda nika peto lekor, setelo lekor dari situng raji
lainnya dari raji se nomor 2 ben se nomor 3. Keng situng nyai ini kang ngagungi putra 3 lekor para rabu. Lah Nabi Rasul pun ada yang paling banyak putranya, beda seepa banyak putrana. Beda Nabi Rasul nika paringi putra laki kepi. Saya nika. Nabi Ibrahim ni kalau ngagungi putra bini, putrana laki saja. Beda Nabi Rasul nika paringi putra bini kepi, tak ngagungi putra laki. Pasera Nabi Lut. Nabi Lut ni kalau ngagungi putra laki, ngagungi putra bi. Beda Nabi Rasul ni kebi Allah tak paringi putra para rabu. Pasera Nabi Yahya ni kalau ngagungi putra. Jadi anak banyak nikah paparing dari Allah, beri anak laki nikah paparing dari Allah, beri anak bini paparing dari Gusti Allah. Tak andi anak juga paparing dari Gusti. Pada nih kak. Kula keluarga ni ka tahun 2015. Dan kula nyuon ke Allah, ya Allah, dan kula nyuon anak pertama nyuon laki, makle bisa kebayi penerus. Lahir bini. Belia boleh deh. Itu kata tambah. Lepas paring Allah, alhamdulillah bini. Ya Allah anak pertama dan kula ampun paringi bini, anak nomor 2 dan kula nyuuna laki. Baru nomor 2 nikah anak kula bini boleh. Ki bini boleh. Benar mak. Bi datang ke punten tat anguan bini anak nikah. Mi sa nikah. Anak ni kemun bini lo pada ben anak laki je pun masa engki. Mun anak bini ni kan macam lep karing tua lo pada ben anak laki. Oh, alhamdulillah cangkula. Macam lep de rem macam gula. Ya gula ku mun laki ni kan laki ni kiba gebung ko kan kamar rampian ni kan tebi anak ngiko. Mbian nak kinte dung kalang kerai ko. Apa cangkula bani karo macam lep mah kumikil anak bini. Balobi senika paparing Allah pada rabu. Mun cang Allah laki tak kira bi. Muncang Allah bini tak kira lah. Makanya pada Allah, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu liman yasha'u 'aqima. La Allah sing ngaratoni, Allah sing nguasai langit ben bumi ni mun kasokan bi Allah kasokan bini pasti keluar bi. Mun Allah ngasokani laki pasti keluar lah. Laki kasokan Allah ni kada orang ngoning pada rabu. Wes di banyak salah kak. Banyak. Eteku laki kapan keluar bini. Banyak pada rabu. Tak bisa urusan laki bini ni ke Allah seoning. Manusia tak oh. Makanya coba Allah dengan ayat selain. Inna Allah indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Lemak ni manusia taruh noro situng kiamat. Kiamatnya tidak oning guluban sampean sampai makin serba kiamat. Oh ringa mati kapi burung kiamat. Termasuk Indonesia terkenal Mama Lawrence. Nggih. Mulai 2000, mulai tahun sangat-sangat lembut kiamat ya. Tahun sangat-sangat, bulan sangat, tanggal sangat, pokol sangat, lebut sangat kiamat. Ya ada apa-apa. Ngalai ke 2012, teka bude lagu nah. Ramirok ta kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosa. Cangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa. Astaghfirullahalazim. Burung boleh kiamat. Terakhir di bering 2020 Ramadan tanggal 15 tepat hari Jumat akan ada lindu. Lendu. Bahkan viral di bering.
2020 Ramadan tanggal 15 bertepatan hari Jumat akan ada gempa, lalu disertai dengan dukhon, awan hitam yang menyelimuti bumi, lalu lampu akan mati 40 hari 40 malam. Oppo kocak beda lentu orang ibu Bengkalan takut saya tidung ngai Roma dan tidungi luar. Kula di pengajian dung ilmu kamar, alhamdulillah lentu ongku semalam. Saya malam Jumat pasti tidung ngai luar. Le benih gula benih keng nantang kiamat benih. Le Allah saja bu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Santing Gusti Allah tentang ilmu na kiamat. Mun orang sing bela kiamat pasti lopot para rabu. Tak bisa. Tak bisa. Mun kiamat ni ka ibek tuwe kanjing Nabi tentu nikah ampun abek tuwen. Ketika budak sahabat dari Arabi menanyakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila kiamat? Nabi Muhammad tak beri bekto kanjing Nabi cuma ada bu, "Wa masta'adatta laha?" Apa sih saya bagi kakek? Hubbullah wa hubbu rasulih. Lastu bi kasratis shalah wa lastu bi kasratis siyam. Beni pejang beni pasa gula beni reng ahli pejang sunnat, beni reng ahli pasa sunnat. Kula ngada laki na cinta ada ke Allah ban ke ajunan. Kanjeng Nabi bah ada bu, anta ma'aman ahbabtah. Kakek bekali popolong ban saya kecintai. Nabi Muhammad terus tak jawab masalah kiamat ni kepada Rabu. Ilmu nak Allah seoning dek kaki ya. Maka pun makin pahabela kepada kiamat. Pasti lopot nih kak, pasti lopot. Cuman cak gula ban sampean sini, ketor kadang magi ego bolor pengajian. Mun masalah urusan kiamat, cok jabar saja. Tak bisa gula ban biar dia ke lambek kol telur malam suruh ngelat telur. Ipa kemet telur level. Ngelat telur kia kan tuh. Mbian ngelat telur kia. La haula wala quwata illa billah. Ya cuman gula minyak lagi nampian. Cak gula Roma bini ngelat lagi telur sekali. Kula ke pengajian para Rabu datang pokol situng pokol empat pahe ceke kak ceke telur masak abu tuli teku bi gula. Kau lempak kula karbek tu nak akan tercuko deh ibu. Cek lo kau lempak pahe ceke telur masak kujak ngejut masak ada macam gula. Alhamdulillah teku pakun mata para Rabu. Telur. Cek terus akin tok bi kok mari nangis. Beda dalam bahasa kan di. Pokong gula ku mun beda sekan dia masalah kiamat tak usah percaya. Mun tanda kiamat banyak pada Rabu mungkin ni iba. Mun tanda kiamat banyak. La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira terjadi sampai manusia cungecungan cung nak pernaan abangun mas. Siapa jangan ada. Ini Bengkalan mereka telok ngocak pulang saraan lah itu. Ini Bengkalan nih kak. Ini Bengkalan ya Allah mau urip 15 nyisa kali 10 sepuh ke seorang. Salah tua lekah. Lesen demi malaikat maut terus ke masjid. Adan Allahu Akbar. Mari adan pikiran astaghfirullah Rabbal baraya sambil tolian porala kematalum datang kada. Lani dente orang ada entar mbapah akomat Allahu Akbar. Adan tibi adikiran tibi akomat tibi ngimami tibi si amak mum jeng bejengen nah. Ada amak mum segande. Mari bejang sepuh ketibi mbapah ngalak Quran bah ngaji. Walladzina idza falu. Ya kan ting sepuh ni kan. Mari ngaji Quran mbah. Ku tak tangit dah. Bah ngiding kol sanga. Kol sanga ngiding terkebun bareng masjid boleh ngudi mik ku tak aden boleh. Allahu Akbar. Ku abuh. Kan tu kampung apa telaganya meniki. Pocok. Ila. Apuh polan mbak adan kol sangak reng pocok ku tak ke masjid kapi pada Rabu.
Senoku tutup tuku na ka masjid. Sewada etalon etin akilan dung benaring ke masjid. Kikir kamba. Sapa kila je. Kol sanga adan kamik tak beres kake bayar. Mbak keluar berapa yo. Kaki je kila tek kurapa cek dengan pokol sanga pahadan ke masjid. Tek ku orang dekentar kapi tak yang berkena kake je adan kol sanga. Tak beres kake je. Mbak kempang juga benar. Porala. Saya kila je kake jong. Bemas kan kaki adan kol sanga. Belum. Kok adan maurib kaki lo entar jong. Kok ada nisya kaki lo udah enak. Sopu kela kok abu jeng ketibi. Mun iya ada ni kol sanga mintar kapi. Segi le jeng kok apa kaki kok. Ni ka masukan. Jadi mun ku leku ekombeng ni ka masjid bek semua sepeh. Coba nguti adan kol sepolo kak. Insyaallah rambing ki. Nikah nikah tandana kiamat nikah dadi masjid teraja king sak bojeng ta mun masjid teraja saya bojeng banyak nikah beuni tandana kiamat dadi ya tabahan nas fil masajid nikah masjid dah pernah king orang tak pernah i masjid dadi kebai masjid pada ben kebai katel uning katel kan dadi kebai masjid pada bi kebai katel mun seki aku boyo ko ojo teu akar katokar saya dapat masjid ada ben kebai katel kok saya mele besena kok saya ngelas yang kok saya belanja kapan teti katel aku bedenda numpak dimma bedenda numpak mayu siapa ada sing ngetie kok liatina kok dibudi bae kayak Ketaro kadang kebai masjid sini ketaro kadang saya aku bayakar katokar king kapan teti saya atokar lo entar kamu nikah nikah si banyak benih kantor nikah si banyak coba kak coba temor coba temor benih kantor nikah si banyak coba temor kabupaten kecamatan desa kampung nah dia ngocak tibi kuda lorong aku tak goyang mbak mulai namun kok si ngocak berhubung si ngocak ambian mun yo ko medeki ya lah malentar kabir kau koman di kuda taruh noro Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu tadi kiamat nih ke Allah soaling nomor 2 wa yunazzilul ghais Allah sema turun ojan ada seoning dek kao ojan gak ada yang tahu makin nih ke benih bejana nampur makin nih ke bejana nimur kan ki budan senapa makin pun petok nih kebiasaan nimur tapi munding Allah tak ning tebak pada Rabu justru mulai beri nih kak sampang pamekasan nih kak terus tahun nih kan pemilu ojen mulai beri tak bisa muncang Allah ojen maki bulan nimur ojen pada Rabu king muncang Allah nambah tak bisa kepi nih kak Allah saya ngatur kula benajunan king nurai biasa namun tangkel peto nikah nimur tapi kan raktorannya kalau pasti tepat biasa namun ondum ojen biasa namun senat terang tapi kan mun kedung Allah kesokan peteng ngacelemutan ondum punten tak ojen tur kadang rak terak nat senat tur kadang deres pah ngocak ring kumbang beda carok rek dadi nikah kasokana Guste ojen makanya mekasane kalambek beda kiai sepo pada Rabu kiai sepo ini kepah beda dari dajen atau lima nikah acabis kiai nyuun barokah kiai beda apa dan kula leku andi acara kiai tak langkong tua aki ke Allah manter senat de manter tak ojen leku oh engki lah saya dicara aja mulai dicelau datang kiai dan kula leku ni ka manja kiai binis lamar itu bu leku ni mun tak ojen mati kapi binis tu aki napa leku manter deres engki kok mangki kapi kiai ni kasadar ce ojen ni ke beni urusna manusia ojen ni ke urusna Guste kiai ini kan ngala uduk para Rabu mari ngala uduk pah bejeng hajat masuk ke langker mari bejeng hajat pah yang ke astana ya Allah kasokana ajunan ojen engki ta ojen engki kasokana Allah para Rabu seeda jenaro mana terang seela ungro mana ojen mangkana mun urusan ben Allah ni kula benajunan tak bisa tak ningukur benakal wa ya'lamu ma fil arham Allah seoning esena kandungan manus taoning keng mun bi ring matur cek tebak pekun kapan bini ngandung segang bulan cek itu nyaki bah tang anak laki apa bini tekku tabung jong mun loncong laki mun bunter
Bini ete kuloncong laki ada lahir bini. Mi bini bala jalla ta'ala naik. Tak bisa. Kasogana Gusti. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia ni kata da oning leku alaku anapa. Ben manusia ni kata da oning. Eka dim makau leben ajunan pekal sete. Ben eka dim makau leben ajunan pekal abali ke Allah. Keng eka dim asaus ku leben ajunan abali ke Allah. Manter pada lanceng umur, manter pada teti orang sesete na asangu iman Islam sehingga bila bayi kula benajunan sete mun iman Islam iki bemate pasti kula benajunan selamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Lo kenapa kok perlu bersyukur ya paring enak foto pada Rabu? Sateja orang ngarep tero andi potra tapi tak sateja orang ini kebi Allah paringi potra. Tapi ika bala andi potra ni kapaparing dari Allah, tak andi potra ni kejugan paparing. Andi potra ni bekal masuk surga gara-gara potrana. Tak andi potra ni kejugan bekal masuk surga kalau ben tak andi potra. Mangkana tak andi anak ni kebeni aib, tak andi anak ni kebeni cuba. Karena mun tak andi anak ni kacacat berarti Nabi Yahya ni kacacat pada Rabu. Punten andi anak ni kapaparing. Kalau ben arabet anak manusia ni kebekal masuk surga gara-gara arabet anak. Mangkana sampean buk makilangan dungbek melarat tinggal jaga aja. Setiap saking sampian idilum ngandung kak dintu teti pangaporan atusana sampian yang kak tidak jetabi Allah. Amin. Lahir sampian kayaumin waladatha ummuha. Ketika anak ampun keluar beni karo beji ing embu ung teti beji sakali tu sana embu serembi kemedek sakali. Amin. Rembi sekalian tu sana empian korpas ada sakali. Makana rembi pun tahun bu. Mak le korpas kepi. Betul sana tu sana mak le. Allahumma sholli ala Muhammad. Le selo andi anak tak usah ngandung, tak usah rembi, tak usah nyusuwe, tak usah repot, cukup sabar. Tero anak tak andi anak. Ketika sabar epok aja jen Allah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar ketika tak ibri anak sabar, ibri kata nyaman dan sabar. Kemudian ia akhirat ibri kenceran. Sekenceran kak dinto ada orang bisa mitong saking dari benyang para Rabu. Sehingga andi anak becera tak andi anak juga becera. Jadi ketika ibaringi potra syukur ke Allah. Semoga kalaban syukur kak ditetepak dek jabuna Allah. La in syakartum la azidannakum. Ketika isyukuri maka nikmatnya kebi Allah bakal itambai. Anak sila berde pak itambai nikmat pole. Anak si berde betul tidak putus solihah. Manter sakak binto berdena. Amin Allahumma. Situng. Nomor 2 para Rabu. Mangkene kawalimatul akikoh. Seinti nagak dinto anyo onaki selamat da Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Anak kak dinto para Rabu mun tak tetilan jalan selamat. Maka bekal teti musibah orang tua si paling rajin. Makanya kajian Nabi ada bu. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 ni kekabungan na manusia. Citung bini sesolihah wa auladuhu abrara nak poto setako ke Allah. Senomor 3 wa khulatauhu solihin. Senomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Orang bunga ni kampak. Kula benajunan muntro bunga anak kinan di 4 ni kala. Mun andi 4 ni ka pasti bunga, mun sampean lok pati bunga sempak ni berarti bade selopot. Situng bini solihah kota belaki soleh. Nomor 2 anak saya bagus, anak saya takut ke Allah. Nomor 3 datang ke saya bagus. Nomor 4 andi penghasilan daerah netibi pada Rabu. Artinya andi perekonomian yang stabil. 4 ni ke bunga na orang. Keng sempak ni ke beni cuma bunga na orang. Ruwet tau orang pasti 4 ni ke pada Rabu. Orang ruwet bungkana 4 ni ke. Situng andi laki lopot, otaba andi bini tak tepak pada ben saya yarep. Ini ke paling ruwet nih. Nomor 2 andi anak saya taruh toro oca. Ini ke ruwet ring tua nih. Ke nomor 3 andi tatang ke tak bagus pada Rabu. Nomor 4 masalah ekonomi tak stabil. 4 nih ke ruwet orang. Orang mun beda ruwet pasti salah situng sempak nikah beda sebut tuh. Bunga na orang 4 nih ke pada Rabu. Cuman sempak nih kemun setelok nih ke kening carain. Bini tak aruk toro oca gempang babeli kata unggul ya oleh di malam bu apa kan beda terkadang gak yenten beda proses aslina wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun
Mun sampian andi bini-bini nata arok torok situng cara nah boleh bener le kaki campu alabenan ring bini mun alaben je nosusnya mana mun nosusnya nafaku na gugur mah kita ibrik ngakan pada mak le mati dia ibali pakun alaben nomor 2 wah juruhunna fil madaji cek ke polong tedung kaki ibali jan langka le kaki ibali pakun engko mi pikiran tak nyaman kaki dunge kamar kok tidunge langker senika. Jadi mak le aromasa kan dekik mun ocen tengah malam kan lagi pikiran si bini. Bah ngocak semakin malam semakin dingin. Oh, taklah nangis. Tak ke bolong tedung pakun. Wadribuhunna reng lake oleh nokol reng bini. Ini kata hapan nomor 3 pada Rabu. Oleh reng lake nokol reng bini. Oleh tapi dur betul tarbiyah. Oleh ini kan nokolan adidi beda syarat aja pun Ibnu Abbas situng kolto kola raja nah pada ben siwak beni paingal aki sasaka pahipopo olaran ro beni kolto kola pada ben si pada bit kentek nih nomor 2 ghairu mubarri tak oleh alam pat jadi saya tokol tak oleh mabeteng tak oleh sampai mamira napa boleh sampai loka ghairu mubarri tak oleh alam pat. Nomor 3 syarat nokol ni kekotu ke bebe anggota badan jadi tokol betes tokol soko tak oleh pah nyekel leer pada Rabu tak oleh nyantap kering bini anapa muani ke kehormatan tak oleh nyekel leer lenjelan nyaba tak kok mate marin jadi beda caranya meskipun nokol mon pakun telok ni kata bisa pada Rabu deki beda mediasi antara 2 keluarga besar mon pakun tak bisa pada banding nonton sape kak mun pahit tali aku ceng macam me pakala aja tegukan seken gelut kok penting kibik sape nambian toro aki dalam macel nemu di malam be beli katong gelut jelas tetimun bini saya kecukan dengan laki empen andi laki bu tak ajeng bojeng kasar kesampian tak arok torok ke syariat dek demah carana hulu carana beni telak mun direng gini ke hulunya mana hulu kadinto akad dek kasih laki kak engkau ben kaki macam latak kira bisa apolong boleh kalau ben bagus mayur apa kok ben kaki lah apa saat retan boy kaki kor gelem nelak engkau itu telak bi kaki bi kok emiliaki na Avanza bah ngucap iyalah langsung teti telak keng beki Avanza nabu mangkana cek jeraja ibri nabi sele 500.000 otabe ibri nabi 1 juta nih kemun ngucap iya saya laki nih teti telak ben saya laki tak oleh arujuk boleh ke si bini tak oleh arujuk boleh. Jadi dalam permasalahan hulu ini kan ada rujung. Karena mun pah arujuk pada Rabu kain mainan deki salah ko oleh bisa 3 juta biar. Jadi ada rujung tak oleh rujung deki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dari sempak ni pada Rabu mun saya tak mafokus ni ke bini atau belake. Laki bini boleh telaka. Mun saya tak mafokus ni kata tangke gempang. Tina ke Jakarta lah cecer tetangke. Nomor 4 mun kula benajunan tak seneng gara-gara tunya andi sape ngamuk ketok pakala ama cina gempang ngeng sia kita di patacem cer kata tangkeun mak lempo kapi tetangkeun saya repot ni ke mun anak saya tak bagus saya bedemak hari mun bini tak bagus pebeli katong gele anak tak bagus pebeli katong gele siapa cek embian tong gele mun tetangke tak bagus itina ke Jakarta cecer tetangke anak itina ke Jakarta nah bangga tunya tak bagus tinggal jual siapa yang mau kedok tinggal beli anak beli ya pada Rabu makanya mun kadung lopot sepaling lopot disempak nikah cepun ulama mun kula benajunan keleru di lembut masalah nak foto nikah makanya ulama ahlu sunnah wal jamaah anak kak dinto beni karo ketika raja amuleki kini ampun enyu naki salam berda Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dekah situng dawun Allah dalam Al-Quran wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya Nabi Isa teman ajabu ben anyuon ke Allah wassalamu alayya semoga keselamatan atas kaula yauma wulidtu are kaula ilahiraki wa yauma amutu semoga keselamatan atas kaula bakto kaula paseta wa yauma ub'atsu hayya ben are ketika kaula ka dinto epa beli pole da Allah ketika ipa kemudian nang mahsyar mantir selamat dari ayat ka dinto bi ulama ikabai dalil oleh kaula ben ajunan amat selamat anak ketika ki dalam kandungan kan berde selamatan kandungan kan ki berde make bengkalan berde si bini pah patoju etanian terus pah pandi berde seni kana ki ya pandi pah penite telur berde ki ya
Mari sini kepah nyiur peka dua pah buang separuh ke budi pah teku nyabang mun nyabek de iya lake anak mun de iya tak langkong ki cek dengan nika pengajian ke bele tangki keng selangkong saya muni pandi ini ke pengaleng gula kan de Bengkalan muni Bengkalan pandi etanian kak. Terus syuting bikin lagi ando cek kapan pandi etanian kapan serami aing pah nalbut ke lampir iya pah nggak lontong banyak gelu beres seru ada selake rambutnya terurai rapi bengkongnya rajo sekali jadi tak langkong mun mandia pangaleng cek papadeng kau orang laki ajnabi cek papadeng kau orang laki saya tak uleh ni ngaleh selangkong aman mungkin kudu mandi selaki ben si bini pemasuk gelim jeding laki na norok ke dalam ada pak gelim jeding lapah korsep ka pokoknya tak teke bulus-bulus cak ambuaki saya korsep sepenting cek papadeng kareng laki jadi korong otabe cek sampai ekatela auratnya bi orang laki lah lain buat sampai rantat kipan beca sampai rajo nalbut kalampinan nalbut kapi jadi kasah meskipun kalampina yang kuiking mun lekong beten apa deng ni kahukum haram para rabu jelas ki jadi mulai kini kadin to para rabu ampun beri tata cara dekik ketika ngandung sangang bulan cepon ulama kak dinto selake epokon pebenyak mau saki asmaul husna dek ke orang bini sengandung nika aslinya selamatan anak nika ketika kandungan 4 bulan karena ketika 4 bulan banji kak dinto pada rabu epa odi pas takdir etoles petong bulan selamatan pole tapi mun petong bulan benih selamatan anak tapi selamatan gempang rembi mun bisa selamat tidur kali keng mun tak bisa dukale sekalian tak kenapa petong bulan atok ya tore lah ketika lahir selangkong saya reng laki ini kejauh dari orang bini apa sebab deki anak ini kapan lahir mak le tuli iade di reng sekolah ke makanya kitab itu buaki mun nak kanak kene lahir tuli iade nih situng anak ini keselamat salima min ummis sibyan selamat dari setan seanya mu ummis sibyan para rabu nomor 2 kalimat pertama kali masuk ke kopi ini kalimat Allah makanya kapan lahir tuli ada nih bini kula rembi dan kula mau norok ke dalam ruangan ketika lahir bi dan apa hekala iki bawa ke dalam bi kula nyaki kam mabu kentat ki iki bawa ke dalam tore ada nih gelu ada nih deki tat ki pandi inna gelu kalampi na gelu pan persepah ada nih bi kula kocak tinggal tak usah pandi gelu tak usah kalampi gelu cek benin neraka muslimat tenan jadi ada nih gelu mak le saya masuk ke kuping ada kalimat Allah dan kalimat Muhammad mun keluan saya masuk ke jeding saya masuk ke ada ke kuping ini kecanteng odol sikat sabun anduk dua saya masuk ke ada tapi ada nih gelu karena makai ada nih kebenih pada ben adan Jumat dua kak dek pande tak usah nyanyi tak usah laguin sepenting kalimat cukup tapi benih pada ben Jumat hayya 'alas shalah capok tombuki kita mun cek lancengan dan dia cek lanceng mun kanak-kanak sepenting cukup kalimat tak tu aki sini kan nih Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar senikah yang tak langkung mun tak biasa adan latihan takutnya ladar rembian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar anang melak pah ngucap takbiran je pak itu ada nih sekanan ikoma sekacer abeli boleh ka sekanan pakon maus aki al-qadr telo kalih mari nikah sekacer maca aki kulhu telo kalih keng pamari kak beni kulhu beni de iya nikah mun bedenak kana iya deni sekanan kopeng sekacer ikoma sekanan emosoki al-qadr pah abeli ka sekacer emosoki al-ikhlas telo kalih nika terangkeun kitab nak kana nika bi Allah ejaga dari lahir sampai mati lo kira nyeting dek kelakuan zina sama sekali
Makanya mun lahir nikah bi ring sepo nikah torok bunte ben pole mak le oning ring laki ni kecek ring bini ring bi ni kanyiksa teh Bu mak le tahu jadi tak panggempang beda apa tak panggempang kikir apa berak ring bi ring kule sampai mangkene ke sekikir kanik bini mun cermet ingat kanik bini seki acen tak jadi kule sekikir begula kan norok ke dulu tarik nafas keluarkan tarik keluarkan terus nak acen kula berdia ting haram noro acen sekali orang cidik tu kemi kula tak betah tanya ke bini ki abid Bu kentat ki buka peto mun keluar buka berempah buka 10 katune buka tibi gelak cangkula lah jadi oning cek nyiksa mun oning nyiksa ni pada Rabu makanya Sidina Umar nikah ketika tukani rajina ketika Sidina Umar nikah itu kan ibi rajina Sidina Umar nikah ngeneng enggak Abi Darin mereka nikah Sidina Umar lu sampean tukani rajina tukang pian mak ngeneng mata alabun cebon Sidina Umar hiya qad waladat auladi engkau benita aku Abi Darin katang bini apa na boleh karo ring bini ring laki 10 penting lagi sekalian bi kok mati kapi Pak keng tang bini ni bini dia kok benita aku mi nengeneng engkau enga katang bini saya ngecina kita nganak jo tang anak saya nyak benyak dia kap bisa rembi abu tangke Bu nyaku tak melarat rembi engki ngandung sangang bulan tibi bener dengan dungi kedua idina rembi antara udi ben mate bener mari rembi yang kumari 2 tahun nyusui anak nikah 2 tahun mun lah beda pengajian ngak nikah teku bi sampian mun bagian kayak laki benik bining tak apa dia cak dengan nikah nak kene nikah bener kan terkadang kapan nangis nangkin buru dah iya makai sejuk tojuk tak ambu sakan dia iya kan engke teku mun kayak laki beda kayak laki sini nak kene tak pengajian embu makai lawan ceng kasa laki nang tenang dah iya teku dia mau bersini nak kene beda sini nak kene ada mun kayak laki ada sini gunakan gini mun sampian pahruk pengajian namun reng laki nak kanak kini nika ada 3 kemungkinan pertama reng laki perhatiin ke binina kemungkinan nomor 2 takut ke binina jadi bin bagi oh tapi kemungkinan nomor 3 beni anang tibi jo anang janda jadi terus makam buung anang lagi bung pelembungan deh keng menembu obu ya Allah bian gak kantuk aja cek benih karo embung sing ngaji cek beda jama-jamena beda kok juga bung pelempungan yang ngajak kapi apa ini benak kanak kene tedung tengah malam sampian paknya mana tedung keng anang mak itu metu mekalak pay ta pedaki deh ambu sinangis ceng lopot pakai lunga laki nanyang kubah nolongi kapan ngiding benih nolongi kapan ngiding selaki ngale ke kamar bero debak kamar bero matidung pole sarung rupai bungka dibuka pai tace ke atas cetak se atas itu lato na cecere bobo bekan embus nyiksa embu sajam kak seterong anak ngidok ridok iya makin kolon telo anak embus nangis ya sabe kapan anak ngidok tak lagi napa boleh ngidok nih ada apa kak kacau ngiding anang 2000 Allahumma sholli ala Muhammad saya nggak rembi kaki baca geleng acen ada mun geleng acen gue lekuk mun acen agela dia Allahumma sholli ala Muhammad. Pon titik pertama makin kan tasyakuran apa-apa para Rabu karena iparengi rizki sareng Allah iparengi putra sejepun ki buru bahwa tak setuju orang di Allah iparengi putra meskipun antara andi anak benta andi anak nika boleh tetilan-tilan masuk surga tapi andi anak nika merupakan rizki seperti syukuri bi Allah. Saya kita ngagungi mater tuli ngagungi. Nomor 2 makin niat selamatan. Jadi walimatul akikah nikah anyu onaki selamat. Apa sebab karena anak ni kemun kadung lopot para Rabu pah tak selamat ada karuwetan selebih meruwet itembang anak ni kan. Bini boleh bini meruwet beda cara nah tatang ke meruwet beda cara nah tunya meruwet beda cara nah
keng mun anak semerwetak mengkicara pada rabu. Gelenon mi kaula ajunan Nabi no ni gele. Nabi no potrana kafir. Nabi no gak dinto pada rabu sampai napa ki mengeluh da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa? Karena anak ibu dah remak aja anak. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh mayu ongke cong ongke yang selamat. Ongke dana jatan ro akakeng ko ongke ke gunung jumong karo aing deki kok pan ke gunung selamat. La asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Ada nak setesi bisa nolongi kecuali tolongi ben ikebelasi bi Guste Nabi Nuh para rabu ruwet ketika putra gak dinto tak bisa ipa selamat. Makana kau lebih najunan anyuon terutama ananda inara faizatul ummah menterteti nak foto solihah juga putra-putra na ajunan menterteti nak foto solihin ben solihat Allahumma. Makana jaipun ulama salah stadina lahir nikah ketika kan pas beda pemotongan rambut tengki jadi ini kita fikir nikah nak kanak kini nikah dito para rabu makle bagus makle selamat bung nikah pakon gunting nikah ketika umur petong hari ya pas petong hari tak pernah apa iro gunting kepi mereka gunting deki pah tembeng berempat gram ukurna ubu nikah sunat asadeka emas seberang ubu nikah umur petong hari mun umur petong tahun dugilu masih dugi. Pas beda istilah tahnik nikah nyari deeren manis sebeni masaan apoy ketika le kurma menandi kurma mun tak andi pola acem bola nikah pas mama aki kaureng soleh pas beki kanak-kanak nikah tafaulan mak lenak kanak nikah bagus pada soleh juga senikah pas terus tasmiyah asma nikah ipakon bagus karena para rabu asma kak dinto berpengaruh nang kitab Abi Jamrah dan Gula Mangki ada salah satu kejadian yang berkaitan kalaban Sayyidina Umar bahwasanya asma nama itu berpengaruh makanya sampai makin torai bi sampean mun bedereng lake pas nyama bini nikah pasti sabar pada rabu gelenon gula takut berde setepaknya mana gelenon umpama bedereng lake pas anyama Zuhri otabe anyama Zaini nikah rata-rata sabar. Apa napa? Karena Zaini Zuhri nikah itu sifatnya kepada perhiasan. Jadi mun bareng laki anyama Zainal, teku pimpianku tak ada ya orang sabar. Oke, Zain ini kan perhiasan. Jadi mun laki anyama Zaini, Zainullah, Zainal, nikah pasti sabar. Otabe laki anyama Zahri, anyama Zuhri. Karena Zahdi ini kegembang, jadi mun laki nyamai nikah sabar. Mun trogen tengah nyamai Khalil Yasin. Mau cak promo boleh? Pendong. Gitu ti asma nikah. Tak napa asmani ka pagaul sepenting mana napa kun bagus. Kula anak sepertama kadin tu bini sepertama. Saya ada nyaman nak. Ia nyamai fi 'ishatir radiyah. Panggilna Dea. Jadi panggilannya silahkan gaul yang penting namanya itu tetap baik. Cok saking apa laki marin gule nyamai an hisaba. Jadi apa iya jago le boleh yasinnya mana? Karena anak lapah kula pah maki-waki abaki deh. Dia anak laki boleh nyamai tabarok. Tangkian dia boleh nyamai munjia. Apa al-molak deh. Jadi ku mula anak bapak ngela yasin. Anaknya mai ad-dukhon waki al-molak. Jadi mun ngolok gampang ku munjia dan kan surat munjiat nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngalaki di Quran. Lahir nyamai Rahman deh. Boleh Rohim. Rembi boleh nyamai Malik. Rembi boleh Mustaqim deh. Jadi mun manggil Al-Fatihah do tengkapi anak. Oke, maksudnya kan sini kemakin terkadang banyak
Nyaman nih kan sampai saya nyaman tak uning nyaman di sini gila. Tak uning. Kan beda siapa nyaman putrana? Oh nikah Ririn. Oh Ririn. Nyaman lanceng ah. Marina Pasa. Oh. Napa artinya? Tak uning keng polan serembi Marina Pasaan. Marina Pasa. Keng serembi marin dijedingnya Marina kemi aja. Mari nikah pada Rabu pas akikoh. Apa mi akikoh? Bersitung hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Kullu maulud setiap anak-anak saya lahiraki. Murtahanun panika eke diaki bi aqiqatihi kalaban aqiqona. Wa fassarahu Ahmad wa ghairuhu bi anna man lam yu'aqqah lam yashfa' li walidayhi yaumal qiyamah. Imam Ahmad ibn Hanbal nafsir hadis kadin tobah adabu munna kana kene ni kalau aki koen bi ring tuana sementara ring tuana mampu pas tak yaki koen maka kemudian ketika anak ni masuk surga ring tua masuk neraka ring tua ni kebi anak tak ikibat jadi ring anak ni tak bisa nyafaati ke ring tua nah mun bi ring tua anak ni tak yaki koen ketika ring tua ni mampu para rabu. Sehingga cepun ulama karena akikah ni kebeni cuma urusan masalah dunia tapi sampai ke akhirat. Anak masuk surga ring tua celaka. Keng mun tak yaki kuen anak tak bisa nolongin. Akikah ni kagula benajunan mun hukum masonat mereka sampai tua kau le benajunan epakon kodo ajunan lambat tak yaki kuen. Maka makin kodo dengan catatan mun akikah ni kah disunnahkan. Maksud tidak remah. Lambat ring sepona ajunan mampu cak akikah makin tak ikalako. Jadi anjuran ternyaki kering sepon. Betul semampu ni ke bila? Bekto nifas. Kan menurut Nabi kan nifas lagi. Beda saya 40 hari, beda saya sekretari, beda saya 20 hari. Selama bekto nifas ni kering tua. Ketika embuk nifas cak sekengah ngubeng nak embi bisa ada benten. Bisa keng tak ikalako. Maka meskipun sampai sepo sampean sunat akikah tibi. Jadi kodo mun ketika nifas ring sepo. Lakar tak mampu cak melihat embi. Lakar tak bisa. Berarti lakar gugur mulai diadek lakar letak sunatnya man. Jelas. Pas akikah ni kah? Cek pun kitab deh. Glanun. Cek pun kitab. Cara memasaknya tidak sama dengan masakan-masakan yang lain. Situng. Selangkong saya akikah ni kah tolang ngecek pebesar. Jadi kalau di ruasan kepi, jadi tolang ngembik ni kecek sampai togel. Tapi bunten tak benapa, togel tak benapa. Jadi ni cuma masalah afdoliyah. Jadi tak apa-apa. Jadi saya paling gempang ibu tadi napa kimun pay kalau jadi ngatok tolang ni kata oleh pancur. Jadi kalau diwas-ruasan, jadi tolong ambil ni kejak pancur sekali. Cek togel sekali. Situng. Nomor 2, palapan akikah kak dinto palapan akikah kak dinto pada Rabu pakon paring ngimat tu sakoni. Ni kenapa faidahna? Cek pun ulama. Beten saya pakon ambik kak dinto pakon cek diguri ni kata faulan li salamati jasadil maulud. Untuk tafaul mak lenak kanak ni kabi Allah selamat sampai sepuh. Pas epakon pasang ngimat tu palapan mak ledek remak. Mun palapan akikah ni ka pasang ngimat tu akhlak kanak-kanak ni ka baris bagus. Dadi akhlak ka baris bagus. Ngastete karing tua bahasa na tak kasar. Ni ka cepun kitab sagad dinto. Dan kula manabi tak kalip dapat makin ng bejuri napa hasya tu talibin jimin maki sagad dinto para Rabu. Ni ka cuma masalah afdoliyah. Tak ibri imat tu tak panapa. Akikah ni ka ampun cokop pun. Makilah pah tolang nga ancor pun tentak masalah tak panap. Kini ka cuma abas masalah afdoliyah. Pada ben orang ngosong mayit ka sa? Orang ngosong mayit ni kasi utama napa mayit temangkat ka ada, napa orang ngamangkat ka ada. Orang ka ada, mayit te beda ibudi, napa mayit ada orang nga beda ibudi. Saya paling utama saya kama. Kula tanya kan tu mun ngater mayit. Mayit dia makan kada, napa orang yang makan kada? Mayit dia ada, orang yang norok bunte. Ni kanyaman ada yang mati, ngater ring ngudi. Selebih utama ni ka orang yang makan kada, mayit ni kan norok bunte. Si utama, tapi nggak kantu kasalok panapa, lo masalah ini cuma masalah afdoliyah. Jadi makai bengkalan pada, mayit tidak ada, orang yang apa norok bunte. Ni kanyaman saya mati, ngater saya wudi. Nyelasai kuburan, saya paling utama, adu barat napa adu temor. Dubara mun se utama ni ke adep timur adep barat tak napa sampean berarti binisbat mustaqbilal kiblah
Keng yang paling utama neng ibar engkau puran dep temor. Adep temor ko neng ibar engkau puran bani neng temor engkau puran dep temor. Neng ibar engkau puran dep temor. Jadi makle napa? Engke wajah makle depan majid de barak ben ibar dep temor. Mun majid de barak ben neng temor de barak ni kenyaman aber jamaah duhur. Allahumma sholli ala Muhammad. Prabila gak dintok, maka kelebihan rangkaian selamatan makin, kelebihan tasyakuran makin mantir nikmat dari Allah tambahna. Amin. Kelebihan selamatan makin mantir dari Allah nikmatah. Kelebihan selamatan makin mantir inara gak dintok sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat tina putus selamat dari dunia kantos akhirat. Amin. Apa pada Rabu? Selamatnya nakin sehari kak. Mun tak sehari selamatnya kata oleh. Makanya kulit sering beda pak iman gak diman. Lemak perkara nikah si telok etangkung di Allah si dua nih kalau etangkung. Kotunya di TV. Si telok etangkung pada Rabu. Si telok nih kalau kita nyari orang yang pakuni berdiri. Tak usah Islam. Makai kafir berdiri si telok nih kak. Napa si telok? Situng odi mati nih kayak tangkung Allah. Jadi anak lahir tak lahir ini kasukan Allah. Kulit benah yuran taruh noro. Maka disebut Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta Allah seakebai mate. Mik ngangkui khalaqo. Khalaqo ni kekatan kung Allah tak pada benjaan lah pada Rabu. Makana khalaqo. Alladzi khalaqal mauta Allah seakebai mate wal hayata ban Allah seakebai odik mate. Etangkung Allah. Makana urusan odik ban mate ni kepada Rabu tak masuk akal. Terus kadang saya masuk masake sara tak lemate, saya nyanda mati ke ada. Beda kan? Tak masuk akal mati benudi nikah. Mati audit nikah kasokannya Gusti Allah. Tanggung bi Gusti. Keluan mati apa keluan udi? Audit kelu apa mati kelu? Audit kelu. Mun tak mati dah remu. Manusia ni kekeluan mati apa keluan udi? Keluan mati. Jadi Allah sadabu alladzi khalaqal mauta. Mauta ka ada. Wal hayata baru audit. Tidak ada mari mate, odi, mari odi, mate boleh, mun mari mate, odi boleh. Bemata apa percaya Allah saja bumian. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Dak remah sampian tak iman, maki kafirah. Wa kuntum amwata lambak sampian dak ada eng mate. Fa ahyakum bi Allah pas paudi mate pak bulan kak. Mate ka ada baru sampun pak bulan pas aduh aku liek kanan lek. Aku liek kacer. Aku liek baba. Mak peji. Mate pak hodi sampai makin hodi summa ngakui summa mari mun summa niku berarti jarang ngabit summa yumitukum kulaku pai pamate boleh masuk belum kopur summa yuhyikum kemudian paudi boleh salah starena kiamat itu mate odi manusia summa ilaihi turjaun pas tak mate boleh sampai swarga atau sampai neraka termasuk swarga kabeh. Amin Allahumma. Mate odi ni kata Allah. Nomor 2 napa saya tangkung? Rizki etangkung khalaqalakum ma fil ardi jami'an ngakui khalaqo boleh ni kak mangakui khalaqo rizki ni kay tangkung Allah mangkana mon bi Allah ni kay ibaring natak ko tu cocok ben lako banyak orang lako na sarah pesena sakoni beda orang lako na demang pesena banyak acual abering pasar saya acual pada bakso saya acualan arampak pesena tak kira pada mate mor acual bakso bisa beli sepeda ber acual bakso sepeda na nangkin jual kemed bendal dalam mata pada rizki na lain para Rabu tak bisa mun Allah kadung ngaparinga maka so tak masuk akal loh oleh kula teman katamu yang di Bondowoso depak kecompok lo tapang nginep para Rabu depak kecompok ni nginep kilak ku tanya aki parlo napa sampean masang jadwal punten kiai parlo napa ten kula nyata tasakuran kato tasakuran dek remah kula di bering nyat muka atoko kiai keng tempat si tepak ingat di mata oning acual napa saya rapak jadi ten kula kiai bingung dalam keadaan bingung ten kula pah amimpe ilem mimpe pah irabui ajunan lelele titi apsa apa kolak nale lasok masuk ke ilem tedu ngawreng godong da ilem tedu ngambian ilem mimpe pah beri petunjuk nikah tanah saya kon bangun
nikah saya kon jual, nikah saya kon enom. Kalau aku bi gula kiai, alhamdulillah pah sukses kiai makin pah hasil. Bi Allah dan gula sukses. Maka akan tuh niat tasakuran, pah mau keluar amplop kak, pah romore culua. Kini kata tasakuran gula. Gula je tak asal rumah, sejak benih gula semale, pah romor abri pese. Tolak bi gula. Punten daya gula. Tolak. Polan gula tak andok, pah paksa cet lagi kalau mesak deh kak. Polan orang ni maksa, gula neng kini. Lah, pemonoreng maksa gula maksakan takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Takut pah pada kasar, takut gula pah cekelek pah gula. Apa tak apa bahaya, pah gula pah cekelek pah rekam ben HP deh kan bisa bahaya kan. Jadi loh. Tuan rumah yang baik itu adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamu karena tamu adalah raja kan deh. Bengak makin gula cak dengan ad-dhaif kal mayyit, tamu ini kepada ben mayyit. Kayak cak bendem ada je gula. Baik kau burak kira-kira. Allahumma sholli ala Muhammad. Tamu ini kamu mulai pada Rabu gula nulis ya doa. Terbanyak ada mimpi ya Allah cangkul. Jadi mula gadung rizki di Bondowoso taraki tak bisa rizki ni kayak tangkung bi Guste. Oh di tangkung rizki tangkung senomor telok cudu ni kayak tangkung pada Rabu. Manusia ni mula gadung cudu mak kita inagrena jadi mun beni cudu mak apa kalian 4 tahun burung. Tapi apa kalian 4 tahun saya detik mun beni cudu gagal. Aberem bukan le semalam langsung ipa kabin kening tangkep bi kelebuna. Kan banyak kejadian sendiri kan? Maka cucu ini sok tak masuk akal doang. Teku makai kan tuku tak banyak. Serat 10 kilo baju laki, sisa biasa ala laki pak kali. Beda. Kan tak masuk akal nih kan. Sisa biasa ala laki pak kali beda. Serat 10 kilo baju laki beda. Minta anu meragula. Gula ku mengoncang gula ini kecak berkitar nih kan. Hah? Oh nih kan? Oh Andi nomor teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangkung setelok nih tangkung tak Islam kape diberi setelok nih. Keng beda dua bareng nih kamu tak jadi TV tak diberi ya Allah. Situng ilmu nih kalau bisa kak. Mangkana mun tak ajar gelenun mi anang ring tani gelenun putra ustad. Putra na kiai mun tak ngaji tak kira di ilmu. Beng sepono kiai rajo, selala kiai rajo pakai lempo kan rajo 2 kali nyaman. Kayak nganang tak ngaji tak kira oning lo bisa. Al ilmu bit ta'allum la bin nasab, ilmu ni ka kutu ajar benih kala ben etoronaki. Ada ilmu etoronaki. Si etoronaki ni kah mengi. Mun mengi etoronaki tak kinajar pala bapang hik dia. Tekku anang hok dia. Tak bisa. Tung ilmu nikah lo tangkung pada Rabu. Si nomor 2, nah apa sih lo tangkung? Selamat lo tangkung. Mangkana cudu rizki odi ni kemakiring kape diberi. Napa boleh setoat? Maka saya maksiat diberi ya Allah. King mun selamat ni kata diberi pada Rabu. Mun makin pecri makin netok ya herat tak kira selamat. Selamat ni kutu sehari. Mangkana makin anyun selamat selamatin mak le selamat. Selamat ni kutu usaha kan. Lo bisa tak jamin selamat ni. Selamat ni kata bagi cuma-cuma, kutu beda perjuangan, pada ben ilmu, tak tangkung selamat. Gelenun, napa boleh karo anya makhulil yasin, lah anya mah selamat. Nyaman selamat. Ada kan ibu na labung selamat dia. Bapang mang selamat. Bini nak binin selamat. Anang selamat. Karena kelompok selamat dia kan. Maki kelompok selamat mun tak abajang poton mat. Kemana merhapi ni ibu. Jadi makin nikah pada Rabu amat selamat nikah dalam rangka anyo onaki selamat. Kalau ben usaha ketika itu insyaallah di Allah bakal ini bakal teti selamat. Amin Allahumma. Demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana.
karena saya juga tidak akan kemana-mana. Gitu. Kita lanjut setelah pesan-pesan. Segak ditok. Sana usah biar kerja tidak manfaat lagi. Seorang menteri Allah lancar ngomor. Menteri Allah pada teka hajat. Teriparingi sehat jasmani rohani. Menteri iparingi kempang rizki. Sehadir menteri ki pada Pak Aziaro ke Mekah Madinah. Benih karoda Pak menteri haji. Kula mari Pak yang tak haji di bareng. Makanya makin deh banyak orang datang di Mekah, biar muntar ke datang di Mekah ni kami minta doa, cak minta kodung, minta doa, dia datang di Mekah ni kemanti tua. Bahkan jeng Nabi ada buma uzam-zam 5 suri balah, aing zam-zam ni ketergantung niat taban sacana orang senginum. Jadi mun beli aing zam-zam cak korde aniat keluh. Ya Allah kalau ben barokan aing zam-zam pada Pak Aki ke Mekah Madinah, sani kapah enom, katekah ma uzam-zam 5 suri balah. Aing zam-zam ni ketergantung niat orang senginum. Pah nyampi tereng kombong, jang sapra kana kok belambak penginum aing zam-zam aniat mi tak tekah. Beni hadis salah, aing zam-zam campuran juga. Ya mata campur aja makin jatan yang 5 liter kak. Anda pak denak senyanda dutisa. Ya itu tak kalau medru. Ya saya pun sanyo deh. Apa nak boleh nama orang, makin nama sapi cokok. Terdapat kapi ke Mekah Madinah. Segak dito. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bi sababihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sawwirha suratan hasanatan jamilatan wa thabbit qalbaha imanan bika wa bi rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alha salimatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alha sa'idatan fid dunya wal akhirah wa la taj'alha ghaibatan wa kadhibatan wa khiyanatan wa taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alha ay inara faizatul ummah. Allahumma ij'alha syahidatan wa mubarakatan wa alimatan wa hafidatan li kalamikal maknun wa kitabikal mahfud. Allahumma tawwil umraha wa sahih jasadaha wa afsah lisanaha li qiraatil qur'ani wal hadith. Allahumma ij'alha sabaratan minal marad wal intiqam wal atash ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.